जंगल विभिन्न प्रकार चढ़ई मिलमिशी रहूथिले। दिने से जंगल को एक दुष्ट चिल चली आसिला। अरे वाह, ए जंगल रे तो बहुत चढ़ई अछंती, हेले मु जदी एमिति चढ़ई मानकु धरी धरी खाइबी समस्ते सतर्क हेई जिबे। मते किछि एमिति उपाय बाहर करबा को पड़िबो जेमिति मु सहजरे चढ़ई मानकु खाई परिबी आउ एकथा अन्य माने जानि परिबेनी। अरे हाँ, मते एक उपाय मिल गला, एबे जाए काम रे लागी पड़े। एमिति चिल्ला एक खोला पड़िया देखी सेठारे एक बड़ गात कला। से गात उपरी किछि सुखिला पत्र घोड़ेकी रखिदेला। से एमिति घोड़ेई देइथिला जे जना पड़ु नथिला सुखिला पत्र तळे एक बड़ गात अछि। तापरे से सुखिला पत्र उपरी किछि चाउळ दाना रखिदेला। एबे देखिबी मो जाल रे केमिति चढ़ई पड़िबेनी। तळकु जाई देखे को चढ़ई आगे जाल रे पड़ुची। परी चिल से गात भितरे लुचि रहिला। किछि समय परे गोटे मिटु सेठे आसिला। से चाउळ दाना देखि कहिला, अरे वाह, आज मते बिना परिश्रम रे एते खाइबा मिलि गला। आउ को चढ़ई एठाको आसीबा पूर्वरु मुई सब चाउळ दाना नै जाए। एमिति कहि मिटु से चाउळ दाना आनिबा पई जेमिति सुखिला पत्र ऊपर को गला से गात भितरे पड़ी गला। तळे थिला चिल। हा हा हा, आस मिटु आस, एबे मु तते खाइ म भोक मेंटेबी। अरे बाप रे, मुए कोठी पड़ी गले? चाउळ दाना लोभरे मु चिलर चालरे पड़ी गले। बंचाओ, मते के बंचाओ। चिल ताको आ किछि कहिबार सुजोग न देई मिटु कुमारी खाइ देला। एमिति प्रतिदिन से चढ़ई मानकु खाउथिला। सेई जंगल रे रहुथिला एक छोट सनेली चढ़ई। विपद समय रे से समस्त को सहाय्य करुथिला। एमिति दिने राती रे, अरे मो घर छत हठात भांगी गले केमिति? एते राती रे मो एबे कोठी के छिपी? ए वर्षा पानी रे बेसी समय रहिले मो देह खराब हेई जिवो। आज राती मो पाख पड़ोसी काऊ घर को जाई थे। काली सकाळे मो घर मरामती करि नेबी। तापरे से चढ़ई काऊर घर को गला आउ ता घर कबाट बाड़ीला। अरे चढ़ई, एते राती रे मो घर कबाट काहे बाड़ौचु? तू कौन आज राती हमको सोइबा को देबुनी? कथा कौन की चंपा काऊ, ए वर्षा पे मो घर छत भांगी जाईची। मो घर भितरे पानी पड़ुची। आज राती मते त घरे रहिबा को देइथा। सकाळ हेले मो घर मरामती करि नेबी। पारी आरी बुद्धि मते चढ़ई घरे पानी पसी गला। मु त सोइथिली चढ़ई तू बहुत बुद्धिमान आउ परिश्रमी। एथर वर्षा हेबा करू तू त घर छत ठीक करि पाइलुनी केमिति? चढ़ई माने तो बुद्धि को भारी प्रशंसा करती। एबे जाउनु निजे बुद्धि नै निजे घर ठीक करिबु। आमको विरक्त करनी, तू एठु चली जा। मु तते मो घरे रखि परिबिनी। एमिति रे भी मो घर बहुत छोट, तू मो घरे रहि परिबुनी। समस्ते सनेली चढ़ईर प्रशंसा करिबा कथा को काउर स्त्री सही पारु नथिला। आज सुजोग पाइला परी से चढ़ईर अपमान कला। चंपा काऊ, प्रकृतरी तो घर छोट नुह, तो मनटा छोट। तो पाखक आज साहाଯ୍य पई आसिली बोली तो मते एते अपमान करूछु। हौ ठीक अछि, मु बे जाउची। एमिति चढ़ई सेठर चली आसिला। किछि दूर आसिला परी तार नजर एक कदळी गछ ऊपर पड़िला। अरे कदळी पत्र तो बहुत बड़ा। आज राती मु एठु गोटे कदळी पत्र नि मो भंगा छत ऊपर रखि दी। किछि समय पई हेले मो घरे पानी पड़िबनी। एमिति चिंता करी चढ़ई गोटे कदळी पत्र तोड़ी नहीं निज घर छत रे रखि देला। जा फल घर भितर आ पानी पड़िलानी। परदिन सकाळे वर्षा छाड़ी गला। काउर स्त्री खाइबा खोजिबा पई बाहर को जाइथिला। हेले संध्या होला परे भी से आ घर को फेरिलानी। काउ ताको जंगल सारा खोजिला हेले पाइलानी। शेषरी से एक गछ डाल रे बसी कांदुथिला। अरे काउ, तू एठी बसी एमिति कांदुचु कोन पई? काली सकाळे मो देह खराब थिबारु मो स्त्री खाइबा आइबा पई जाइथिला। हेले जैसे घर को फेरिनी। मु ताको जंगल सारा खोजी सारिलेनी, हेले ताको कोउठी भी पाउनी। जंगल रे कोन हेउची के जानी सबु चढ़ई धीरे धीरे केमिति हजी जाउचंती जानी होउनी। कोन हेला तमे माने एठी बसी कोन कथा हेउचो? काऊ भाई तमे कांदुचो कोन पई? काऊ ताको सबु घटना कहिला। केवल चंपा काऊ नुह, आम जंगल रे एमिति अनेक चढ़ई हजी जाउचंती। किछि कोन ना सोनेली चढ़ई, नहले आमे भी दिने एमिति हजी जिबा। किंतु मु एथिरे कोन करि परिबी? मु त ए विषय किछि भी जानिनी। सेमाने जेतेबेले एमिति कथा हेउथिले एक छोट प्रजापति सेठ कसी कहिला, मु जाने सब चढ़ई केमिति हजी जाउछ।
ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଚାଉଳ ଦାନା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଏ। हे भगवान, से चिलो ए जंगल को केमिति चली आसिला? एते दिन हेई गलानी आमे कथा जानि पारिलेनी केमिति? सोनेली चढ़ई, आमे जानो तू आम समस्तंकरु बेसी बुद्धिमान। किछि कर चढ़ई, नहले से चिलो आमको भी खाई देबो। तमे माने चिंता करनी, से चिलो को मारिबा पई म पाखरे को उपाय अछि। आग समस्तंको कहि देबो। किछि दिन पई चिलो रहतबे से खोला पड़िया को केही भी जिबेनी। एबे मो उपाय सुनो। से माने चिलो को मारिया पई एक योजना बनिले। सब चढ़ई चिलो कथा जानिबा परे केही भी आउ से खोला पड़िया पाखो गले नाही। अनेक दिन धरी चिलो चढ़ई मान को न खाई पारी अनेक चिंतार पड़ी गला। कथा कौन? अनेक दिन धरी चढ़ई माने एठाको आसु नाहती काहेकि? मो कथा केही जानि गलेनी तो? से एमिति चिंता करूथिबा समय रे सेई छोट प्रजापति चिलो पाखो आसिला। चिलो आज्ञा, आउ आपण एठी चढ़ई मान को पाइबेनी। हेले मु एक एमिति जगह जाईची जोठी की गले आपण अनेक चढ़ई को खाई परिबे। सेईटा को जगह मते शीघ्र कह, नहले एबे मु तते मारी देबी। ना ना, मते मारनी, मु आपन को सहाय्य करिया पई ही आसीची। एठारो किछि दूर रे एक फळ बगीचा अछि। सेठाको गले आपण अनेक चढ़ई को धरि धरि खाई परिबे। प्रजापति पाखरु एमिति सुनी चिलो शीघ्र से जाग गला। सेपटे सब चढ़ई आगरु ही से फल बगीचा पाखरे एक बड़ गात करी ता भितरे किछि विषाक्त पोक आउ कंकड़ा रखी देथिले। तापरे सोनेली चढ़ई किछि सुखिला पत्र आनी गात ऊपर रखी देला। से एक फल खाई खाई सेठी छिड़ा ही रहिला। अन्य माने गछ ऊपर लुचि चिलो को अपेक्षा करी रहिले। एई तो आगरे गोटे चढ़ई छिड़ा हेची। ए चढ़ई मते देखि एठारु जिबा पूर्वरु जाए शीघ्र ताकू खाइनी। एमितिरे भी केते दिन हेई गलानी मु चढ़ई खाइनी। एमिति चिंता करी चिलो चुप चुप चढ़ई पाखो गला। चढ़ई जानिथिला चिलो ता पाखो आसुची, हेले से ताकू न देखिला परी फल खाउथिला। चिलो जेमिति से सुखिला पत्र ऊपर को गला से गात भीतर को खसी पड़िला। गात भीतर थिबा विषाक्त पोक आउ कंकड़ा चिलो को कामुडिले। अरे ए कोन हेई गला? मु निज जालरे निजे ही पड़ी गली। विषाक्त पोक आउ कंकड़ा को जोगु किछि समय रे ही चिलो मरी गला। दुष्ट चिलो पाखर मुक्त हे सब चढ़ई खूब खुशी थिले आउ निज निज घर को फेरी गले। अरे अरे केते जोरे वर्षा पवन हेउची। काहेकि जे मु वर्षा हेबा आगरु मो घर को मरामती कलिनी। एमिति आउ किछि समय वर्षा देले तो मो घर भांगी जिबो। बगर कथा सरिछि कि नाही, पवन जोगु ता घर तळे पड़ी भांगी गला। ए कोन सर्वनाश हेई गला? मो घर ए पवन रे भांगी गला। एबे मु ए झड़ वर्षा राती रे कोठी के छिबी? ना, एमिति बसी रहिबिनी। आगो को जाई आज राती रहिबा पई आश्रय खोजी देखे। एमिति कही बग आगो को गला। किछि दूर गला परे से देखिला गोटे गछ तळे एक बड़ कखारु घर अछि। अरे अरे, एठी एते बड़ गोटे कखारु घर अछि। के घरे रहूची? मु जाई ताको सहाय्य मागे। के अच्छा ए घरे? दया करी कबाट खोलो। अरे कबाट तो खोला अछि, मु भीतर को जाए। घरे तो केही भी नाहंती। आज ठु ए घर मोर। जदी काली के आसी मते घर मागे मु ताको जमा देबिनी। से दिन राती रे बग आराम रे से घरे सोइला। पर दिन सकाळे से कखारु घरर मालिक रीनु सेठाको आसिला। ए के तू मो घरे काहे के सोइछु? उठ उठ कहूची। ए घर मोर, तुम घर बाहर। ताते कोन देखा जाउनी मु किए? मु हेउची बग। ए घर तू कोन मते बाहरिबा को कहूछु? ए घर मोर, तू मो घर बाहर। तो
ଘର ମାନେ ତ ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ କଖାରୁ ଘର ମୋର। କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଘର ଛାଡି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ତୁ ମୋ ଘରକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇ କହୁଛୁ ଏଇଟା ତୋ ଘର? ତୁ ଗୋଟେ ଚୋର। କଣ ହେଲା? ମୋ ଘରେ ଛିଡା ହେଇ ତୁ ମତେ ଚୋର କହୁଛୁ? ଏଇ ମୋ ବଡ ଥଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ? ମୋର ଏଇ ଥଣ୍ଟ ତ ଆଖିରେ ପୁରେଇ ତତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେବି। ସାରା ଜୀବନ ତୁ କିଛି ଦେଖି ପାରିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଝଗଡା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ଚଢେଇର ସାଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସେ କଖାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆରେ ରିନୁ, ତୋ ଘରୁ ଏତେ ଚିତ୍କାର କାହିଁକି ଶୁଭୁଛି? ଆଉ ଏ ବଗ କିଏ? ତୋ ଘରେ ଇଏ କଣ କରୁଛି? ଦେଖ ନା ମିନୁ, ମୁଁ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ଏଇ ବଗ କୋଉଠୁ କେଜାଣି ଆସି ଜୋର କରି ମୋ ଘର ଦଖଲ କରି ନେଇଛି। ଯେତେ କହିଲେ ବି ଏଠୁ ଯାଉନି, ଓଲଟା ମତେ ଡରଉଛି। ଏଇ ବଗ, ତୁ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଯା। ଏଇ ଘର ଚଢେଇର, ତୁ ଏଠି ଜମା ବି ରହିପାରିବୁନି। ତୁ କିଏ ରେ? ଏଇ ଚଢେଇର ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ତମ ମାନଙ୍କ ମାଂସ ବାହାର କରି ଆଣିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଦୁଇ ଚଢେଇ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ଆରେ ରିନୁ, ଆମେ ବଗର ଥଣ୍ଟ ସହ ଲଢେଇ କରି ପାରିବାନି। ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଆଜିଠୁ ତୁମ ଘରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ତତେ ବିପଦରେ ଛାଡି ଏକା କେମିତି ଯିବି? ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଚଢେଇ ବି ହାର ମାନି ଯାଇ ତା ସାଙ୍ଗ ସହ ସେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ବଗ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସେ ଆରାମରେ ସେ ଘରେ ରହିଲା। ଦିନେ ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଓହୋ, ଘରେ ବସି ବସି ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କାହା ସହ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିନି। ଆରେ ହଁ, ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଏକ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏମିତି କହି ବଗ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଉଡୁଥିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ କିଛି ଚଢେଇ ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ବଗ, ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମତେ ମୋ ଘରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ବି କଣ ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି? ଏଠି ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଚାଲି ଯା ଏଠୁ। ଓହୋ ଚଢେଇ, ଏତେ ରାଗୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଯେ? ମୁଁ ତୋ ସହ ଯାହା କରିଛି ତା ଭୁଲ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିଥିବି। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଚଢେଇ, ମୁଁ ତତେ ତ ଘର ଫେରେଇ ଦେବି, ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ବି ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି ବଗ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବଗର ଏପରି ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢେଇ ଭାବିଲେ ବଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆରେ ରିନୁ, ଲାଗୁଛି ବଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ବୋଧେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ତା ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଆଜି ତା ଘରକୁ ଯିବି। ଏମିତି ସେଦିନ ବିତିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ସବୁ ଚଢେଇ ବଗର ଘରକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଆରେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲ? ବସ ବସ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଖାଇବା ଆଣି ଦଉଛି। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ଖାଇବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା। ତମେ ମାନେ ଜିତିଗଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଚଢେଇକୁ ଫେରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଯାଏ ତେବେ ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି। ଏମିତି କହି ବଗ ଦୁଇଟି ବଡ ବଡ ସରୁ ଲମ୍ବା କଳସିରେ ଖାଇବା ଆଣି ଚଢେଇଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଚଢେଇ ମାନେ ବଗକୁ କହିଲେ, ବଗ, ଆମେ ଲମ୍ବା କଳସିରେ ଖାଇବା କେମିତି ଖାଇପାରିବୁ? ଆମକୁ ଥାଳିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତମେ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ। ସତରେ ତମ ମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ମତେ ଭାରି ହସ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଏ କଳସିରୁ କେମିତି ଖାଇବା ଖାଉଛି। ଏମିତି କହି ବଗ ନିଜ ଥଣ୍ଟକୁ କଳସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଦେଲା। ତମେ ମାନେ ତ କିଛି ବି ଖାଇବା ଖାଇଲନି। ସବୁ ଖାଇବା ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଲି। ହେଇଗଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆମ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇ ଜିତି ଯାଇଛି। ଏବେ ତମେ ମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଅ। ଯାଅ ଯାଅ, ଆଉ ଛିଡା ହେଇ କାଇଁ ରହିଲ? ବଗର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢେଇ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ। ବାଃ ବଗ, ଆମେ ମାନିଗଲୁ। ସତରେ ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆମେ ବେକାରେ ତୋ ସହ ଲାଗୁଥିଲୁ। ତୋ ସହ ଆମେ କେବେ ବି ଜିତି ପାରିବୁନି। ବଗ, ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ତତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। କାଲି ସକାଳେ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଠି ଭୋଜି କରିବା। ଭଲ ହେଲା, ତମେ
ତମେ ସବୁ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଲ। ତମ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଖୁସି। ହଉ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଯିବି। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବଗ ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଗରୁ ହିଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟି ଥାଳିରେ ସୋରିଷ ଆଉ ମୁଗ ଦାନା ସଜେଇକି ରଖିଥିଲେ। ବଗ, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ଦେଖ ଦେଖ, ଆମେ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ସାରା ସୋରିଷ ଆଉ ମୁଗ ଦାନା ସଜେଇକି ରଖିଦେଇଛୁ। ଏବେ ଏସବୁ ପେଟ ପୁରା ଖା। ଏସବୁ ତମେ ମାନେ କଣ କରୁଛ? ମୋରି ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟରେ ଏ ଶୁଖିଲା ସୋରିଷ ମୁଗ ଦାନା ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି? ମୋ ସହ ଏମିତି କରିବାକୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି? ଲାଜ? କଣ ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗିବ? ତୁ ତ ଜାଣୁ ଆମେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ତାପରେ ବି ତୁ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ଲମ୍ବା କଳସିରେ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ତୋର ସେ ବଡ ଥଣ୍ଟରେ ତୁ କଣ ଖାଇବା ଖାଇପାରିବୁନି? ରହ, ଏବେ ଆମେ ତତେ ଶିଖେଇ ଦଉଛୁ। ଏମିତି କହି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ଦୁଇ ଥାଳି ଭର୍ତ୍ତି ସୋରିଷ ଆଉ ମୁଗ ଦାନା ଖାଇଦେଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ବଗ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଆଉ ମତେ ଅପମାନ ଦିଅନି, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି। ତମ ମାନଙ୍କ ସହ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ନିଜେ ଅପମାନ ପାଇଗଲି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ତ ଘର ଫେରେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ମୁଁ ଏବେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ବଗ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ତା ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତା ଉପରେ ହସିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବଗକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ନିଜ କଖାରୁ ଘରକୁ ଫେରି ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ଆରାମରେ ତା ନିଜ ଘରେ ରହିଲା।